خب سلام بچه، با پارت 3 دت استرندینگ با هم همراه هستیم. بریم ببینیم چه میشنی رو باید انجام بدیم. این گردنبنده رو داداش بچه باید اونا رو ببریم که سیگنال اون جایی که اینا گرفتن از همونو اوکی کنیم. اون شهرها رو که خواهرمون رفته بود اوکی کرده بود و اینا رو اوکی کنیم. این کیوپیدا رو باید کانکت کنیم بهشون. این یو اس بی فلش هایی که داده انداخته در گردنمون. Take or private locker order for Sam. باید بریم اینجا. اوکی باشه. اوکی selected accept order. Sam, we've supplied you with some rope and a ladder for this run. بچه ها داره بهمون چیز میده. Right. به همون یه سری همونجوری نردبون و اینا میخواد بده. لود آل بزنم. لدر کلایمبینگ انکر بیج بوت همش هم گفتم. کانفر اوکی. یه سری چیزایی که واسه راهمون نیاز داشتم و برداشتم. 27 کیلو راست بوده. Sam, triple checked your loadout, I take it? Get it to بچه من خوردم. بچه‌مون استرسش زیاد شد در اتفاقایی که افتاد. داره آرومش میکنم. خوردم زمین. لالایی لالا لالا گل پونه بابا رفته من گرفتمت. خداحافظ. بچه آروم شد. خب اینجا یه دونه نردبون گذاشتم. بتونم اینجا برم بالا. کارگوی زیادیه. او اینجا اومدین دیسکانکت فرام کایرال نتورک شدیم بچه. این مرزیه که همین جمرا رو گذاشتن. اگه بریم بیسر رو بگیریم تازه اوکی میشه. خب حالا بذاریم اینجا ببینیم توی نردبون یه چیزی بذاریم به سمت پایین. ببین با نردبون کارمون درست نمیشه. اینا باید بزنیم. با این بریم پایین. جای خوبی هم زدیم. The fuck
هم گره بچه. زیر بارون دمیج میده به همه چی بچه، حتی به کارگو. نباید زیر بارون زیاد واسه بچه. به این بریج رسیم. ترمینال اکتیف کنیم. این فکر کنم این کارگاه بود که وسیله را پیدا کردیم. این واسه نه همونه. Thank you. We've all been feeling the loss of Central Knot City. No one seemed to know what it meant for the organization, or the UCA, or us. The oxytocin will take the edge off, and that'll be a big help. Won't be long before we're back on track. Let me have a look. This is great. Thank you again. Yeah, everything looks to be in good order. And soon our way station will be too, I hope. The fuck? یه دونه دلیوری انجام دادیم. You're with the second team, right? Where are the others? Dead. Caught in the void out. No way. That one blast got them all. void out فهمیدم کدومه. And what, they just sent you out on your own? I mean, if it was just a delivery, that'd be one thing. Porters come through from time to time, but... The second team was meant to bring the Cupid. They were gonna connect us up. 3 years we've been waiting for help. 3 years. And they sent us one guy. Shit. Tell me you brought more than the Oxy at least. I've got the Cupid. گفتش که کیوپید همینجاست. So it's true. I finally got it working. Well, then you just might be the answer to my prayers. ما 3 سال منتظر بودیم که یکی بفرستن که ما رو کانکت کنن. کانکت نبودن. اینا گفت کیوپیده کو اینا شش. همین نه درسته. میگم اول رو نکرد. اوکی شد فکر کنم این یه تیکه. Next. Join to UCA. Camera using the post box. بچه اینجا خب جوین شد. آها. کانکت کردیم اینجا رو. Connection to Capital Knot City confirmed. It's really happening. Just like Amelie promised. We can finally do یعنی که امیلی بهمون قول داده بود انجام شد. اینجا هم کانکت شد. یعنی خیلی خوشحالم که اصلا اتفاق افتاد اینا. ما وصل شدیم به این نتورک نات سیتی. Me, I've never met her. Only seen her holo messages back when I was with the first expedition. Well, anyway, you best be careful on the road. There's some bad people out there. More than good, some say. But I don't need to tell you that. مراقب باش، بیرون یه آدم خیلی بدی هستن. اینو مراقب By bringing that way station into the Cairo network, you've put it in direct contact with those of us back here in Capital Knot City. Right. یه دمست که این کار کردیم. یاد کار بعدی چیه؟ West of the way station are a couple of structures our previous expedition put in place. And beyond them is your next destination. Port Knot City. It's on the shore of a crater lake that formed after the first void out. Your objective is to link up Port and Capital Knot. But to do that, you'll need to utilize our facilities as additional waypoints. They'll be essential for establishing a stable connection. سه جای دیگر داده که با هم کانکت کنیم و اینا. We're looking at using a distribution center and a power station. As to which you should head for first. بهتون میگم چی شده. Start with the distro center. We've got some cargo that needs delivering anyway. به یه سری لوازم میخوام که اونجا باید برسه. به هر حال اونجا یه چیزی گذاشتن که
سیگنالمون رو جلوگیری میکنه که بخوایم به شهر دیگه هم چیز کنیم. گفت اونم رو بین ببر اون جمرا رو که سیگنال رو بین میبرد. چون وپننت چی چیزیه که You can use that PCC to build a post box. نمیدونم چیه PCCه. Portable chiral construct that allows you to build the various structures in the chiral network building is will take up some level chiral network bandwidth. bandwidth داره مثل این که اینجا میتونی با این یه سری چیزا درست کنی. یه دونش رو برداریم ببینیم چی کار میکنه. چی پولی هن اینا. نمیخوام آقا نمیخوام. اوردرای Goes without saying, but if you پست باک میگه باید PCC برداریم. اوکی باش گیر دادم یه PCC باید داشته باشه. لودال یا خدا خیلی مثل این که داریم چیز میکنیم. اچھا مثل این که یه ذره داستانه مثل که این همه Sam, assuming you've got your PCC in order, head to the site I designated and build that postbox widget. You should have no trouble finding it if you check your map and compass from time to time. آقا اشتباه خوب گذاشتیم. یه دقیقه صبر کن. لاست کارگو رو اینجا هم میشه داد. آقا دلیور لاست کارگو. اینجا میتونستم بدم نداده اینا. اونایی که تو راه پیدا کردم. Sam, you can use share lockers to exchange. نمیخوام اکسچنج کنم. بابا یه سبک شدیم. بابا چی بود؟ باید بذار الان دوباره درست کنم اینو. Sam, your cargo's been pinged. Move now before someone has eyes on you. Get to your destination ASAP if you don't want to get caught. گفت کارگومون بچه یه پینگ شده. من نمیدونم چه. گفت سری برس. اینجا پینگ شده. گفت سری را بیفت. اونا افتادن دنبالمون. اونا چی هن؟ What the fuck؟ قبل اینکه بگیرم ما رو دیدم. بارون اومد اینا نیومدن دنبالم. Gave you trouble, huh? Good thing it was raining. Even they know better than to mess with BTs. Get time for the access the passengers.
داره میگه این بارونه باعث میشه که دمیج بده به کارگو و اینا. زیر بارون نذار دیگه. خب اینجا هم که سقف نیست. من گفت بارونه نجاتت داد دیگه. کچی بکنم این زرده تگ میکنن، نمیدونم چی تگ میکنه. Got company. چه اسکن نمی کنم چون اسکن بدتر جذبشون میکنه.
وای پس از صدامو گرفت. اینا رفتن. واه بچه چی شده؟ Something wrong, Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry though. میگه حالا بچه خودتون میگه نگران نباش، میتونم اینجا بری واسه میتونم اینجا آنکسونیا. میگه برو توی چیز، میگه برو توی اینجا درست میکنم. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Rest is advised. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome. When he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. بذار اینا اینجا میخواد کانکت کنه دیگه. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? They weren't joking when they said you were a legend. میگن توی اسطوره یا من همه کمک میکنی و فلان بیسال اینا. در چرت و پرت گفت. 565 تا لایک گرفتیم اینجا. Okay, it's time. Do you mind connecting us to the network? میگه میشه ما رو بس کنی به همون شبکه.
اینجا هم رد شد. Sam, as always, thanks for bringing more folks into the UCA. خب حل اینجا هم رد شدیم. Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as needed. با اون چیزایی که آوردیم میتونیم واسه تو یه چیزایی که نیاز داری اینا رو هم درست کنیم. یه برو همون سمت غرب رو کنیم. گو این بچت ببر توی اتاقت. بعد برس به این بچت. خب پرایوت روم کمیت شده این فسیلیتی کنید کاران پرایوت روم کجاه؟ اینجا میره پرایوت روم. برسیم پرایوت روم اینجا بریم. این بچه رو بذار درست کنیم. بچه داستان شد باسم. Dead man, you there? Little help. Okay, remove the pod and connect it to that incubator. حالا بچه رو خوب کنم حالش بده. It's in. Good. A temporary excess of stress. یه از استرس شده. یه ذره بخواب و اینا اوکی میشه. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. حرام. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data. بچه‌ها این مادرش مرگ مغزی شده بوده. زن ایگوره. بعد این اینو وصل می‌کنیم می‌بریم چون مرگ مغزی شده نگهش می‌دارن. اگه ما اینو چیز می‌کنیم که تو شرایط پیش مادرش در نظر بگیره. اگه الان اوتو سینکش کردیم با آخرین دیتایی که از شکم مادرش مثلا اونجا تو رحم مادرش اینا بود خیلی جالب. That being where it technically belongs, of course. حالش خوب شد. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its still mother's womb, a process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand. There is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. نفرنا گفتش که مثل که نمیتونه اینو زنده نگه داره این بچه اینا رو به غیر از مثلا بدون اینکه مامانش باشه و اینا پیش مامانش مثلا اگه بخواید نباشه و اینا جالب بود. بعد گفتش که
اونجا که وصل کرد خودشو به خونه، خودشو به این بیدار شد و فلان بیساینا، گفتش دنبال اونم از هارتمن داریم میپرسیم که داستانش چیه که به زودی در میاریم که دلیلش چی بوده که این به تو چیز، چون گفتش اصلا نمیتونه دیمنا با بی بیا اوکی باشه دیگه، که چی شده که این تونسته اوکی باشه. این همون آهنگ است که داشت ایگوره میخون. Sam, can you see me? How are things over there? Still not under guard, still not chained up, still can't leave. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home. خواهرش میگه اگه بتونی به من برسی یا نمیدونم Thank you. وصلشی به من برسید کنیم با هم برگردیم به شهر و خونه و این داستان و اینا. It's bad. خواهرشه. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. همین کمتر میشه هیچکی هم بچه نداره. They're supposed to come together to help one another. دو آدم واسه ساخت نشن که تنها باشن. Can't do that. If we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. یا بین میرن دیگه اگه اینا با هم کانکت نباشن و اینا. بعد هم ما رو کانکت کنی. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. I'll be waiting, Sam. من منتظرت میمونم سم. بیایی بریم به کمکش. Waiting for you. Come and find me. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happens. برو شاورتو بگی. Sam, this is Hartman. Deadman relayed your request to me, as I oversee BT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. یا یه سمپل از این آبی که دارید همون میکنید برمیدارم. میخواد راجبش تحقیق کنه. دقیقه موند. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Drilling. Dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. میگه گفت این سمپل بردار استفاده کن روی این بیتی ببین چی میشه. Beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. 5, oh, 4, it's almost time. 2, 1. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what?
قطع شد. من پرسید اگه کانکشن این گفت مثلا میخوام مثل قبل برقرار کنه آمریکای قدیمی بشه و فلان. تو اگه بعد اینکه کانکت شدین چی نشد چی؟ Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the chiral network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. میگه ایمیلات اینا میتونی با این دستبنده چیز کنی. بعد میگه اینا رو که لینک میکنی دیتاهای قبلیمون رو میتونی استفاده کنیم که بزرگ کنیم توی این نتورک هامون. اینا رو خیلی اطلاعات درستی به دست بیاریم. We've managed. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting archive. اوکی بریم ببینیم این آرکایو چیه که ایمیل هامونه. کسایی که به همون مسیج میدن و اینا. این آرکایو اینترویوز بریج بیبیز کال می دد منو I'm fucked. Title ها چرت و پرتن. خب اون سمپله رو برداشت یا نه؟ اون یه سمپل داد اینجا بهمون گفت استفاده کن. واسه هم جالب بود که چیه. Isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are, but we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. The woman in the mask who's done nothing but lie to me. یا مثل این که ما اصلا این ایگوره زده زنه رو کشته. گفتش ما نمیتونیم الان بچه تو آزاد بکنیم فلان 20 سال و اینا. گفت یه زنی که توی با ماسک صورتشه نمیتونه من دروغ بگه. یه دونه پست باکس باید درست کنیم توی اون لوکیشنی که میگه کارمون اینه. باشه حرف بزن. When I hook up my BB, I see things. اگه من وقتی بیبی رو برمیدارم بچه رو برمیدارم یه چیزایی میبینم. There's this room too, with other people talking, but I can't make out the words. Lead-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks. داره میگه اون مموری های فلش بک های بچه هست از طریق خونه چیز میشه. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured. داره میگه 28 هفته میمونه تو شکم بعدش به این پادا چیز میشه. پادا میتونه دیگه چیز کنه. خاطرات و اینا رو ببینه و اینا تو واسه این داری اینا رو میبینه. خاطرات بچه هست. یه دلیوری ترمینال رو ببین. لیست آف اوردرهایی هم که داریم. I know. After all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. این میولا همون تروریستان. میول میشه قاطره چه بشیم. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back. Can't think of anyone more qualified than you. داشت دایگنوز که میگفت اونا یه کرمای ریختن و اینا.
accept والا. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. You never know when you'll need to recon. آخر سر نفهمیدم. اوکی. این سمپل است. اوکی. As the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. کریستال جمع میکنه. این کریستال کلکتور واسه چیه؟ Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? میگه این کریستال جاییه که زیاد بارون میاد و اینا، چون اونا رو با اون کلکت کنی بگیری کریستال ها. یه سری ها بودن این چیز زرد بودن اوناست. Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. بچه اینجا از این بعد مثل که استفاده کنیم یه واچ تاور درست کنیم. پرینتر 3 2 1 تمام. Construction complete. خب یوز واچ تاور و چجوری یوز میشه؟ خب اینا رو میذاریم اینجوری میشه بریم از توش. Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise.
خب بعد گفتش که با مخفی کاریه باید بریم و اینا نفهمه کسی. کریستالا بوده، کریستال کالکته. میتونیم با این خفتش کنیم، با این باید خفت کنیم. نایس. هک کردیم. وایرال پرینت اینو باید برداریم. کری آن بک یال دیوایس اینم برداریم، اینم برداریم. کری آن بک. خب حله برداشت چیزی که برمیداشتیم رو برداشتیم. خب این پرینتر هم آوردیم اینجا ببینیم که یارو چی بهمون میده. اصلا چیزی میده نمیده، داستانش چیه. مکتری ده ریکوستد کارگو. این پرینتر تو بگیرم چی میگه به ما. حتی دل دشمن آوردیم. یه بخشید که خیلی دیگه درد سر انداختم تو اینا. سخت بود آوردنش. اون فکر کنم یه چیزی بده. Sam, how are your shoes holding up? Read boots داد لبلی. Caption. Sam. It seems your connection level is increasing. As your large connoisseur میگه هر چقدر این لول اپ بشی چیزای این کانکشن لول بیشتری بهت بیشتر هم میتونی چیز بسازی. لول اپ میشه دیگه تو گیم. کانکشن لول مثل چند تا لایک در اساسا.
Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely upon. One might liken our relationship with it to that of primitive man's with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same can be said regarding you, of course. این اومده داره میگه که I will keep you apprised of what I learn. همش داره میگن که چیز کن، این ادامه بدن این بزرگ کردن این نتورک و اینا رو پرایس میگیری و اینا. داریم ریسایکل فرام کارکتر چی؟ ریسایکل کارگو کایرال کریستال. اینم ریسایکل کردیم. خب کریستالایی که جمع کردیم چی میدی الان؟ Got some chiral crystals for us? These crystals only form in places with elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. اینا باعث میشه که این نتورک و این بندویتشون با اینه. That is a lot of crystals. Maintenance and R&D will both get their fill, looks like. ریپیر اسپری دا به همون read data new to your PC. با PCC بچه میتونیم واسه خودمون چرت و پرت بسازیم. همونجوری که یه دونه واچ تاور درست کردیم الان یه آیتم جدید داد که میتونیم باش بسازیم. اون هد کارتر چیه داستانش چی بود؟ چی هم گفت واسه توه غیر تا وقتی نرفتی نه چیه؟ Repair spray. Repair spray for patching up cargo containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. این بارون میاد دمیج میزنه. اینو بزنین ریپیر اسپری بزنی باعث که دمیج نخوره. اوکی باش برو پسر. There is a correlation between elevated chiralium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. داره میگه میتونید ریسایکل کنید، یعنی کریستال رو جمع کنید، یعنی میتونید آیتم های دیگه که به درد نمیخوره رو اینا رو هم حتی داستان کنید. PCC و اینا هیچ. خب بچه پارت 3 رو تا اینجا نگه داریم. بعد باید بریم یه اوردر جدید بگیریم ببینیم که استوری لاین بازی